kaba ko le kela mo lu nyala wala masilanta est-ce que au mo la mo bayalti est-ce que amui la symboleti famu la kuna dialti wolle lo ala nga wolle lu ki place le ala nyini nyame na ala ngala nyini wonya wolle lu ki deta ifetota e rino mo woluma foi sala batunya soto isilanta ijerita iman so sino iman tilo sino nyama iman koni roke iki hakanga kenya minna e wala wala mumma foi sala tala soto mba kukundi nabe wala ko to wala ngola ko ti ni no la ngi nde mo ga sia dunia to sine membe kunna go wala wolle yunu nola mo ban yunu nola mo ko mo wonin tariko tarikana tambita kharni kilingola kharna flo kita bisigla wala tariko fo ise fo baloke har kila sallallahu alaihi wasallam ni radam ta abdullah ma ikata abdul muttalib ma ikata hashim ma ikata manaf ma kata kilabu manisita adnana danno ni rafen dum wakila la koto koma ibe faniyal fola adnane o wato sena sumaila to sena sumaila wato sena ibrahim to sena ibrahima natale makka abemba misil mol be dua kaliyam ala nya silam mo be dua kan afako baramen kona albala ko mo bi fam mona fan kanne so anin tilombe sede ya soto kan wuluma be njana la alhaji umar la audio dole bulala la jang audio me nata mita la paix site whatsapp ma kono la alin se audio ina me ñoxon fe abe kuma kan xana badinya abe kuma kan taxaso lema abe kuma kan alfa lu la ko kan abe kuma kan mo balu ni woli la ko kan wala hadale mu abe yir wadi ne betege bare fonin ke du abal concerné linne kayita mo la ko mo hakke so mo tadro ay hakke so mo tay hi wakali ni doro ko tata iba resultat so tolale nte kumo janya la mba fala auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation o jama ki ana musul khana futa khali konto entending aldoho aldin alkumtani ko mustafa sawade barin nyala misilime yala tiginenta yala controla famaji gobe controlment nolu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mental jam ko hanyo matilin hanyo ndalu silo kam silo me mo siratal mustaqim silo tin se dunia in sotonya di manfu alkiyamola o me fo ndalon nal ko abumbale be la paix et réconciliation o jang ake malu asiama le bijang amusumalu fana mbewolu fana mbena nyanyi na lo fana na ko ne alhaji parce que alon nal be kirinde bi musulu bata siaya halon ko dino in mogol ba nyanyi nin kanne mbarngalu danimbe succès dam talam bijang insal bem fad beyen ni ko la paix be la paix abe doli en ko ni ko la paix kite mankan kala tonya fulati ita mankan tonya fulalla kuma kan Allah tambila ita hakan ne hake la manja wala manja ni men wulita ini wala hake entera hatonya le swasi khala pekan parce que wolu mula bantati mba fa jama be atelu men 5 kili habdullah janga ala baraka ala mun nal sima yala mba fa mo holien parce que mo ho fana ise katanya wonya mo ho be mi kanuno altala fanga sallal altala fanga man sababa man sa fondi sire siama man songa ma hanji jammen na wo mo hol be kiri rasulullah hansini nyanya men dolu man songa ma ntelun dimbi jambolu la kuma kan la tambita ha fatan karamo holula parce que ntelun te bari me lonna men manyinin kaka ko min jenala men la tambila ulula nyanyinin do sita la mahila wala hadabula al sagoto comme ça alfa nga se tonya ni tonya tano bonyo honto
aman diabe kawandu bo mu inetini hi songo jato hi songo dabula bi mata mo luje ni ha kawando bo fidawo kan ni ha bo moriya kan ni ha bo kuwoku ni misilimo ha ni misilima ya ha mo ya marki hi so bo akula ni ha ku mo fo na benti tilla ko ti dron isi kidi le kibi tillama o kata kawa ku tide o batan te silam mo do la kulula kuma silan nimba mo ha negatif fuifo ete si presente di mo hon ti fo ka ifanga di fama yitaka woto mbejam nim men situ no jam to nyakan iyala bujanti bar to nyogo ka internet kuma kama yila madde imen nasilan no fanan imen masilan no non te bi kuma mbojam ni masilan dole ke musatra bi kunte mbatam boriten no hajam bula bar la wo kala wo kuma te mutare ni ala hala ni inshallah mbejam be continue la le woto nim men man son to nyama ete be mela le sigi no bali ya bulu e be mela le ni toro bulu parce que wo lon na le bijay ba fola le suo anintilo ni ala hala ni adun atakalla be siala atakalla be siya kan fana wo fana même ho jabi jang alhamo fi la safero di jang ni négatif de mo ni même manke jabi ijabo ko ni nata négatif kumoti ijabi salamola ijabi pela ijabi haiti la kite hatonya le suasi hi jabi wala barikana mo jabi nanir la harate nata nanir kumoti ani nata do ya kumoti ite kana jabi wala parce que entela wo silo le suasi ngasilo le fanan suasi hatu kenala e ko me albe nyaaje na nyame ala kan long ala kan to long ala kan bodu la lo ala mun kisla imma nga to kuta nyini fania to ha moholu to miwola hinuhum ha tambi ila fania lan kana bayala hasaga itala mohol la kibe mento ko ku gente ça fait wo fasaro lu menti ni ngoda mu tajan sisiaka ala mun kisla mo kuruma en te jam fala inshallah ngato nyaale suwati alhay tulmalu alhaji umar jikinala kolomo ina kolomo memo kolomo hal sarngati alin salame ñoxom fe mba falan ko nakaramo ko ni wala mala umar jikinna ko bismillah alin ngan tulmalu audio ali tulmalu ala nyimala ala ha partager fan nan sa partager atli même ba partager ala partager mo ko tan fanangi fam na fangala bismillah lillah الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سيتجا l'union de la paix jama'a hana lu konton halu konton muslime a controla halu konton tigidinta ko de la paix jama'a ba kono mbala mela suku bani shoyelo nakana wo mansia bari mbala meka asewo mustafa sawane konton kasito la merlani malu konton ga ustadio lu konton anna min besito kono bar musolo nadimba halu ribe konton ila timenandi ala duwa yen alamini ke Allah subhanahu wa ta'ala baraka ke la koto ana sito kono kana ustadio lu konton na ustadio balu folo nje min jerin santo ten ko na fode ubani jarabi ha konto alhamdulillah rabbil alamin hanala ya kana la kumo jansa al harafu ngami mala bi man kunun ta fode man sinin ta fana man be bi ta la man ngami mala bi aha min yita fo ko kawando nin kawandi bola kawando ke kisi songo jato ko ni mi songo jato wotumo ko kawando mi nafa akurata wala sonta to nyama akura wala anna karamawo ni na ustajo ni Sheikh Ahmad Bamba aha tantu hajagi ala tonya fola alhamdulillah rabbil alamin na ustajo ni fodo na fodo bani wallahi insen kala la nta sonta la londo mala ga longa foka ha bulo dula lonne
kundo to bangi to min manke faniyati sonta male qalon qafo ko kulon nalemu o fanan ko la qalon qafo fanan ko bi ajanga harfo mi tanta la kunu harfo ma dane harfo minu tamita ne sinin peut-être abena la mi tala bar mbe bi tala ma ala bi harfo han convaincre mais la met mo bi halon ka fo ko se wa hamadu amba yim fanan ma jennena ma jen nena na bata kuma ikate fanan be nyamin na ma jennena ma je baranten di ngalo na lu kanule lonna lu ka dinye amasu munna lonna kano ganyi lonna ala fon kila lu kola lonna le muy ke talati taalimu tigo ko ko halon kelon nati man tera ke londine nati man tera ke lon na la melati iri kanu ikana ke nani nyawti isa halagi nas segoyi wallahi jaga mbelarina la fagamo min babulu gundo to bangeto hilo berawo berato na harafuta harafola kila ko ala ko kila ko na harafuta wala abeja habe kunna wulila la muslimi abe kunna wuli anata harafu se wa Ahmad Bamba ina ko to bi ngalon na min gen sala ka wandul la me adunta ma ko na fodo ba ni nga fanya men ko ni ra kwando la men min si na fa ko ta to ri so ja to nson ta la ka wando fana ma dia ta ni nga ka wandi bola min fana jadi ka de beto hadi fanto ba ya anta la ko to hasidi anta la ko to ante mo kontrola ko ala ko min mukila ko le mu Ahmad Bamba ni ngo jala ko to hala kanu akila kanu akha hadamadinya kanu muslima kanu ala debeto dia kama abe min fala ne min tata emi so jato ko na fodi o ba janga so jato nyamin e ko defana janga so jato nyami abi tigina fala la ka wandu ala mum be kala o faamulati ne men ban takaji wonye tataji nje ya kutama ala mun kisla o masatra shaitan batono itigila nta sa Ahmad Bamba la jaminna ma ke sufiti ma ke sunna moti nta sa Ahmad Bamba ke kila la jamalati ikon tandi mfana na balo kono la nte grupu to na manke ala la jamaati anin kila la jama sallallahu alaihi wasallam anin kimma majhabu ko fana nte majhabu to mbe majhabu min to wala mu kila ko ala ko kila ko majhabu ko se nale après majhabu ko nyinte forceti majhabu ko mu kuleti na tarate al-Qur'an long ira kila la sunno long ira wala lo nyam ala ko ten kila ko ten ite fa ha long imam besoin majhabu ma majhabu ko inna tala ni site glado ita kita iman tambino ise ko fela majhabu gol may rila sara aman ko obligé ti abele ko salla ni be salle man je soto ise fanga ta imam wala majhabu ko imu wala ti man majhabu créé la yuno ñu bebe kila la jamaale kono e bana fen fen dim fananti mi mo kila lo non doto wala mun tente groupe to mbe ala la kila la jamaale groupe de to hanna balu mume aljama lu fana ngala fi ngastu ya mo la nin kila ngastu wala gadinye ala ko kila ko dunya donte bar lawluma nta wala ji sa Ahmad Bamba ina ko to nta kan wala kan ikon na fode ba nyim fana janga harfo mi ita mo ka la harfo siba enka na fode ba mbila discussion la mela akara
kana kila kana mo balu kanu bar kano e min janti ni ra kano ke se dan ne kala mo se fen kilin ne kanu iman nimisa wala mo ala taala kilin ti yaqsla ala nyara kanu ihada na tambi woda na tambi ko to problème ntima ihala kilimbaya wo kilimbaya ma problème ntima ala farla sa lulu ko la amina farla ya ma jakko bo songa heji kalmatu shahadatu fo ko la ihala ila jawo jang bunya siloma ime shahada mama kila fa sallallahu alaihi wasallama ita salta ma nyawo nyang ibe sallallahu dan jandole ala taala na la malaikul salta male ibe sallama fana ite nota minna ifanga dan la ire dan tanonne ala taala ta wo be nyato dan bulanto wala ane mo min ke kila ba sallallahu alaihi wasallam bar har kila la ni ga ko ni sedan bulakala ikana kufu kila la koto kada na tambo kato kumo le siarin kila ba fa lo koto sallallahu alaihi wasallam o dol mo dana tambo leti mo balu fanan wolelu tare ko min be fali la koto o be mo dana tambo leti mo ka ko je wolli la koto intena la kawa ku jela wuli la kuto minga saki la bata sallallahu alaihi wasallam do bi lo le nyala la hanen ma tege ha ke pleti la ha da ha ka batela ngate ha ni mi ngol be jela nyala ala mo bamba na fam fatito do le moti dure be ko lu kela kawa ko lu kela mo gol nyala wulu masilanta est-ce que o mo la mo bayalti est-ce que amui la symboleti famu la kuna dialati wolle lo ala nga wolle lu ti place le ala nyini nyame na ala nga ala nyini wonya wolle lu ki deta e fetota e rinu ko ngoluma fo sa ala batunya soto isilanta ijerita iman so sino iman tilo sino nyama iman ko ni roke iki hakanga kenya minna e wala wala mumma fo sa ala taala soto mba kukundi na be wala ko to ala ngola ko ti ni no la ngi nde mo ga siya duniya to sine membe kunna go wala wolle yunu no la mo ban yunu no la mo ko mo wonin tarikana tambita kharni kilingola kharna flo kita bisigla wala tarbo fo ise fo baloke har kila sallallahu alaihi wasallam ni radam ta abdullah ma ikata abdul muttalib ma ikata hashim ma ikata manaf ma kata kilabu manisita adnana danno ni ra fen dum wakila la koto koma ibe faniyal fola adnane o wato sena ismaila to sena ismaila wato sena ibrahim to sena ibrahima natale makka abemba wolu min bolu koma wol jeri tuje rada adnan mante se fanyafo komi na wato sanke me sagi sank kama ko non tolu si sanguri kilingon si wasifo mo gole na fagon tala barajin ta to fo junubo parce que munna ni ko kibe wolle no ma kuto dol sifala mo gole ya hamoli dola isa dolo minu la londo man jamfesi sondo me ko dun kila ko fa la ko dun ala ko la nyatli mo ba wala se nanu ho tambi ko la se nanu la mo gole mo ngi kunna buwa ha mo balle kanu la tani uza minu to je fala alqur'ano kono ti to be la re mo gole la imanke hafu ko kafiro le tumuiti ko jala le muiti lonna ba mo balle muiti no kanu la le ri ke jala mati ito riba ko keta ibulu jala mati shetan ri mano ahi nyatelin ibatola ila ko dunte sondometo ila ko dunte sondometo he kite ibulu jala mati aha ibule na bi la statue to be no sanguli killing aw se sotole bar sanke me kononto
sambi konontoni sankeme kononto nembi lulu ahawo kena biyo mo yalla bara lam golu ma somama amayna fafu fananna mungo sabu hayla mo balle kan jago kemenu tambita janni do be kilema nabiyo mo folo mo adama lati kila folo mo hulti Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam akata nabiyo mo lutim malalati ayrin kilari ya mo lutim mala mbe ko do fara hal kilaba la ko to sallallahu alaihi wasallam ala kilaba kanu ko ala asama ni ndugu kulo da kilala la ko la kanola ni wontanta da la ubesa fole bara eske ala ko dal alquran ko no fa be safari hadithu do ko no fo kila fa ne bata hadithu do lo bo fo kila la se ba do ne bata fo isa me mo la ko kila data altala noro la nya akulmo noro eske o bal alquran o minto fo kila ne nako bangele fo sai bo do ga fo hadithu be safari kitabu jamanto ko la ko to bien kila la kote jonso fono wala mu kila ngakanu kila nyoko manda nsontaoma kila la la kanu ga kila ti altala fa ga dala ya masaga ma yan ko ite mamadu ni bula min ne rake ako morse man la kila ba magara pede akaye makango la pimi dante la rida ime mo kisno min ira min kanu ngal se mo kisno min adinya est-ce que na asanin dugoda Muhammad dorona la kola no so faye ako Muhammad yen kila la singi kimina Muhammad ba ala la gada tel gide na ko kabe dunna ku janna na la janna asamatilin siloka hada madingo mo adata la man kele tu ko to mo tolo wala ma tala ka ko lukaye barkila la kawa ko lu ndabla lo ko kila fa fana man wulu ke kuti asabin bange min ka man ton riye tolle safo barkila fa man wakala ko lu kila min kala sobe danala baro akita kilari amina alqur'ano ina siwo adim fa salulo nin jakko anin sumo kila hala kilari ake wulato anin londo mo karama habeleta ko kila nabiyul ummi tonya me nabiyul ummi umi mukila be kila makalum menna makango be londo min bi bulla wonte kila bulu kila manso ma wala mu balagoti kakumono kabuli kakuma nyogon ma pe nyogon la place lente place minna kakuma ni malu fi nyogon ma poésie lu ki nyogon te koluti tari inteminti kila be kila makalum menna wo bala wo londo lebe arabo bulla wolondo to bi bulla wolondo le bi bulla golumo wonte kila babulu sallallahu alaihi wasallama wolondo wonte kila babulu wolumo sallallahu alaihi wasallama makangol la watento woto ama wolondo soto hatarle wolumo ila mana kan wolu kumoni sara bele arabo bulu makanu kuma ndol nalu ira kuma mo ma sai ma ira kuma kan rasanga ke sa be ko marchandise bala lo nan be arabo to wolu makka kila mo soto khamasto munna kila tullafta ala tullafta kila la lonna minna wala mo kumoti harafu kilingoti min si la londo wo be buruga anata munke abala na ummiya woto anata londo diama mi mo alqur'ano londo ti wo londo wo kila ritu maka konola gangularo kala tala la londo wala arabo lo ke duweti ika mankara aman kumano bari kila la garfu kilingo do alqur'ano alfu kilingo do ni la kumo wo be burwa ikola tala fa hada alqur'ano ko nyaminna
أقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قولوا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القرآن آية ومن جوتي مكان قولوني لا بلا لندو مميبي أني لا بويزي ولو أحبي بروا كلا غمين لون على القرآن ألف كلمة harisa dunia beke baje beke kibi altala la londo altala la kalmo safela ina banno haw londo di muhammad lama don so le ko muhammad ba wonte keri jomu doctorité ko muhammad ba wonte keri alun sami fo nyoko nyani ben konto di ala nyoko ma alanga na mo bañu no menu tambi tambe mbalu le mu ba mama le mu ba karamol le mu ba alangi lo na personnalité alan kana ko mbe jama be la lonne la alun sem fantoro he mo go ramin lo hawle lo atilo ni min tulo benda hawle lo hada madinya betten ni na te tambi te bata tambi tilo bata tambi itambi ko la bitgu le tambo wo wonte mo na fala fuy la bitugu bata tambi menu be kulo kan alun to le senyor na fa no bitugu ita min tambi ta wonya menu be balure fon wol hinnati la afida wuki ya obi radwa ki ya min se ki ya al jamalu mo sini ne moti bari tente kuno lawluma ala sima min be kala heramati wonte kerinje he hada madinya kono mo ila mani afolo mo minti digi mo folo minti wala mo ifati anina ibaba mo ibaba le timbaba mo baba le ina mo ina le tinna mo na le ibemba mo ibemba le timbemba mo bemba le ikaramo mo ikaramo le tinkaramo mo ikaramo le wallahi mo nano yin dunya kono la mo kana kumanya ge mo ye ko do be la do tala la sa do tati ne ko le ko te bata fanya fo ala mi nga daro ke be man so ama be man so ala kala ma do ko kante keri do ga adem bendi ala ko ji ka dingo babulu dingo so so de nindi bayanti bulu ala haji jam be tar la dinna haji am tar dimbala wo be la tala ani wo be te mo gaja ala kilinnamu ahamolda khilaf se nyogonti to nyaale moti bare nat zamante ya nyogoti ta khilo sa karsa za beti karsa la inke fonira dolu sondome kodum khila limania la ganfu khila ala nyaslengo la ganfu khila kila kano la ganfu iramira ko jar fan kila nyogondo beleki alum be min fo kan wolle la ko to ala nga dabula ni mi nga wolli min kan fida wo ki yenkene iri dera kila ma hankuto yita wolli ma hankuto yito mo oli hari setlingal da yasiya la ente baraji suto la foni rajulu bo sotato parce que be do le sondome la talala kila ko la ay nyatilim wolli la ka ko la ise mira ko jara fan kila fanandron ta nyokon be keri ne kila du nyokon te keri ngani yelen na jahanga kunda mo be kila la isra wal mihraj iba misali la wolli lula ngani yelen na ke na jahanga yakono ngani me jahanga alfa dolula ko la tala se kila délégation blele no kana mo ta isamba makao bi madina ila ta kudo keje ni wosibe hadamadi nya wo be ngundole ti na fa rilo kena la kara keta enne abata fanya fo kila botale makara israel wal miraj kanari ma hafu makira so soka ite mo gansa mo seno wo fonya di ko keti ya obi aketi bemba ya obi aketa mo do ye mo lo masiketo na mo ba no belari lele na wolle lu minu tambita la minu kanu ketale ala keti en belari lale
ni kan fana bari la kano man jare ni na ko akwandi baka ila kano man jare na ko ni jama ma den de ki xila ma xam kutul fo ibe junubo le sotola barajin ta to fala ngolo nyogon nye wajibin te sunnante farlante karsara inke ni to fo mo lu nyala baraji jama bi yamut fos foni ra junubo soto foni ko de karsa sali ko so fure la bana bela ra alwa jega tambita minto alwa ita mo la ka baru mo ne tuna kendo bar na lo gilo alwa wolle ke alandi ngoti mo gol bulla alwa wolle lu bulla place la wolle mi fam bulla place minna alwa wolle ke khinin kilaba misali bi kanya e ko ba mele dolla ko israel wal miraj min ke ta kila en kanyo on ke tale adama din kuta fana nyame man ke kila dronti urbaslanta ala delegation mo bula na mo delegation mo bula mo luma dole be mission kala sango din dugo tema ko keta kila le nim min ko kibe mo misal lo mo be bi fam misal lo ma afo mo ko le mesika e me afo kalu karsa to muta awala no kulu tuje nga nyatili altala na la kila la he mo le nyunu mo gonti kontro wolio aslan tala lenya akata mo bati a fa majigi asita nyala a fetota a konkota a yi wasadu alato a yi bandunya to wole keti la barut janga dingo alam be nyokon tinyala alam be nyokon trompela alam be nyokon kelela kulu to barajin te nyamin to fo junubo benna mo nyalu tinyala na bitanyalu na nakili nyalu na wulu nyoko yalu bi julo kuntula ko nga na mo balla kanu na mo balla kanu mo kilinta woto min ba fola ten min ko ka ala mo balla kanu isa doje na ba fola na kurata fola mo do hakili ha to bum ay bata to nyafo bi bata soyma wo be shaytani wol be mu shaytan wolati mun ne tul fa ma fo mun ne tul fa ma fo isa na ko mo ba man di nye ñu ben na alfa la ko contrôler jon salam o kendo contrôler mo kendo la muti jon se mo force fa kira mo kanu ana xamin nga dalo ka ko la ikrah fi dine ala mewme alu dinyale annabi alu mo baynu ti be lerin jami alu ti bel dulal to mbekere wo gere le ko to bi mbed wala keli yembe mbamon keli ya be faniya ben na intérêt le nyini nani to barajin ta kilin to mo bakkanu lalu tambitale wala mun na alfalti ni min kuma ta ka bal fal do yala alfal ni botabi billahi nan kalman sola min anda ala nin na alfal botabi fam fanni yedrogo bori kan kan nabi den kibi to la défense tale si kon ici beru si so boyla ici que shaytanoti wallahi nan kal ala panje minu fole la poto ta me kuiti to ni risiki nyaare raf ko yete ni nabi la poto iseno bolle diata maka iseno elel sanna ala ha delegation blale haday kamma ou bien min kata kila keti yenne si bay asisa mo to tari bay mun na la mbaki ngangula lay koma ngo sa ala mo nedo ni na mo balu be bale rumbi est ce que ce sont là inte sonna la ngatu ala nga nyoko na me ala nga nyoko na me ala nga so nyoko ma ala nga no balu la ko tuje ne me nga kila kanule imam bolle nyule kanu rasia kila di kuma kila la siratuluka ala nga kila sifa mo li akila lo nga kila la say bol sifa mo li alu ni long wala rat gaso tegenge gas nje min tiga kaluto findi fetote dino ni wala akelo ke mun na la me nyoko na lo say bolla mun na la me nyoko na lo kila la ana dimbalu barajo bolo to wallahi mo gori sigi jamaatu kibe kumala wolle le ko ka ibe la muziyato le fola e be junu bole sotola parce que be mo wala du na flan ka fi ala to ila li mania tala khala tawo wolle woluka hari kinyalu ine seleka isetori banko luko isi kinyalu dula ki tani sagi dula ki i hamere ki hajo be jala non ni na no la mo wala filiri kunna bwa no man ki ku kutala ko a fala mo len ki ala kilin baya awlu tarale be ila mo balu statilu batula
setan bati mano amin ni ba barola al i wallahi ningan akenna baruti setan benko de min be ba kola alanga islam fanya setan benko alamu setan alama kurilamma alamu setan kurilamma mo ni ga diabete to strinka be mo baynu le ko to tala ko fa mo le force ki mo baynu le ko lo setan bako kende ke alanga kata setan nga bay ikon na mo bawul ga setan bay nyamin na setan si falina no ngana na mo bawul ka khana imisali ye moti kabi trompela ala si ilhamu isa bay hadanka mo ba do be setan nata kan na kon nati ya talibi alela akumman londi soto akobara ko londo nate hanlo afantu mo ba ogulla ake wala talibo ti baro ba londi alba tala lo ngaf ko setan le aba khidi mala fasi dan to lungo do bara la to wala buwa dronela anata imadiga da fe lundu siga da fe lundu ko mo ba en kibe min kala kiyon ko di yamma ko nata londi jini wala la ko bari ko nko mo batake biten ke baya bata simma nko mo alfa bata bele alfa ya bata ko bata simma isa di yamma ra duwanya nga sagi ngata ko mo la saka mo ba kar saka ya ko barkite danka tele ko binte akoite ko danko la duwa sa wa ite ya sentan nata lo ha ko jare fa ala la jongo yimbala ko kalama la ala tala ha kisama ako kite dankari ngolo mu bar wolu woni wo wa wo duwata en nuntum hajo bata jara bar wa dankal ha bay ako ta ko ala danko bi ko ki danka tala ko binde setan ho kele ako ko biri na tan kanjal lumme ako ga itram sago be mutala malun kilinne ako ga domro la dia nanga domro ke hanga da natambe hantrambe kurila na batuma bari ngata ngoni ne ala tala la na tan kisima setan ho kele setan sino yela malaki ka fanki hari moti te nyako tola aki yenko le mu awala be min jela sibulu to tanin be min jela kawo ko luto setan le mu kila ba sallallahu alaihi wasallam mena hadamadi wo kan duniya to bi ko konto filo en bala la jongol lo goto kita wala si mo goluma o be mu setan la baro leti nsajila mo golba gangola la si to kono kila ba sallallahu alaihi wasallam abata infote ni konto filo bala abe faniya ntende umar le kota abe faniya setan le bi ma skuto kila ba akila la sila kurata alin ni mesamanta kila fana amamba sumayla matale fendi nin kila kan akafa manton la be fotale ki alquran be dugu kulo kan hadiso be dugu kulo kan kila hadiso do kila be khata jila munasibo la bo moma o be ngana mo kan nin ko to filo le be na nin fo kila yin na sin na sabe faniya abe faniya hari almamo lo ko kabata kitanya la setan le ba amar sakut setan kila man beso mo wala kuma dugu kulo yinka ka be na la sibola dunnema fo sa man ton kisi yaminna abe faniya fala ngolelo habi ala siga nafsu dal sabu moro jabo be sewar ila bi harafula man kunun ta fode nta sinin ta fana ibe na la min folas ni mo wala be bi talama ila harafa diata nye mbi hormala mbi bunyala nin tata kuma min foje min mandiye isi haketu nye Sheikh Ahmad Bamba fana ga min fala koto bay fanga bata fo ntende Umar bata sedeya aligama lo sini mbes ni yaran kata min tartato alama junu ga farlanye bar Sheikh Ahmad Bamba bino man kuno fode man sini fana fo bar bi ala kawando hadinte amasto munna ante tamagela mo la kabe fanya fodiye ante fem fana nyini na la kuma kan oto abe katala fana ko fa sen kisi shaytan mala mela lu ikana mo kuma mo le ridu shaytan bulu nimbe ku fala ko ngakila kanule manfe kuta kan kila kola ngakila la kulula sim goluma ala ko ten kila ko talanga ka wandu bola
ala annabi ala nga wolle ñu la ko tuge ante kala fuiti fo fitina la wulun damma tema fitina la wulun damma tema ala taala fa dala ko nga muhammad kali exemple le di alu siyarama mon namin be question le poser la molma wali karsala ko nya sifanye wali karsala ko nya sifanye parce que nya exemple di ime afa ko kila ko nya sifanye fon c'est exemple d'autre awma ibe min na ko nya ni na wonya wo be exemple ko exemple ta kila la sallallahu alaihi wasallam muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mon neme afulo na yen kila la ko sifanye ni man kila la ko lo mon neme afulo na yen ala taala la dalo sifanye awa hada ala sega nam sega sego kuma bada kunto jana sala bulo wala kama ni raje me kaset kuntu ngana na kaset ke fulale ti ra dola me man dola me kuma kan bata kuntu kuma du ni ma da muto lo ira te mol de ro me mala bangolo intanya jela ntandin ne kote umar dikinna ni mi mala la ran kilina privé ma iran kilina privé ma ni raje nkale yanko maji habo nyunu minu jentite maji habo nyunu na tele ni mo min tate takita iba to la fili kudo to ima alondo soto lonna dun di dafe ira bar maji habo lu tala imamu bana noni hambali maliki yu safi'i yu hanafi kul dafa la moti kuni sallo bile manji soto ira kangata imamu ni tata ikudo to takita imalo ici barel tamasilo ke me fili abele ko ni tamala be tamala ira tamata sita silo dandula barina to sinonye bulado iko ngono ngabla sinonye ko tomado sinonye ni bulata ngo mbeta ala be na sawabu male maji habu ko lu betenne maji habu ko lu ndem jamaati gibe jama kutale ko na al jamul musini ou bien ko titre do le be la jamul musini ibe kila la jamale kono be kila la jamale kono habi ala saka nabi sallallahu alaihi wasallam fongo lulalo wolle no manke mo ta gano sin ko groupe le bi yen ibe kila la jamale kono lambente mo wala al jamal musini kar zamu jabile ti jikinne le mu jabile mu soirée le mu sise le mu wanta al jamal mo wobe dunya ko nati ko al tala hadal nyami ko kala na ko min zakara wa unsa wa ja'alnakum shuba wa qabaila li ta'rafu anata dal ko inna karamakum inda Allah ta'ala ni raw ka wando fa jatt bo janga di mulay dol samira ka je tulan dol ma den dol ko to ma ko mala alquran ayu le mala ta'ala al ghadali ala digala kila ba sallallahu alaihi wasallam fan ya fo be siare na société kono ni alaman dema siama be kunna gwala na mo ba minu tambitel la ko sabula parce que ni mon kuma kila la kulu kanin ala taala la daluka ko ngan test kuma la na mo ban mo kan se kunna gwan se mo fana kunna gwa zila limani ala la tala ita fanga so kuma mo ye mo ba do la kule sa tra mo ba o kan bari ata fanya do fo mo ba o la ko to ha décourager mo ba o fan ko do la ite fana ke fanoti jongol le muiti ko jongol munti nyamin na kila manton le muiti ko kila manton munti nyamin na mo man ke rajutu mo bemba ma mo man ke la mo bemba la si pembati ibaba minni soto ilati karam wala nyawo nye baba la ri soto kisamba karandu ina to karandula ikam mo ja baba la karam wala sala baba ti ama karam wala me suratul luqman ma fasaraye Allah Ta'ala ha dali jaminna wulu ba flo la ko dala alquran to jaminna akara mo man non fasara na ga fasara ya defa malame hadi wala mala siga nabi sallallahu alaihi wasallam majhabu ko be tenne ni ga alquran long ira sunno long itaman bezo majhabu ma mbem mo kala gurpu luti nyemo nyinati ngobe da blantan de minjo kuma la tente gurpu woto mbe kila la groupe le to kila manto nya groupe habi wala mal sega no sega sego al jamalo sini muslimi abari nya ine balbanna sinyo ya bari nyante je konto bari nyante je kabila bari nyante je la ansaba bainakum fuila mbe nyo anta lu tema fo al tala kila manto nya innamal mu'minuna ikhwa ko la gadal nya minna habi wala mal sega no sega sego rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ندم وعليكم السلام ديمبا نون وعليكم السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ندم مرجي كنا من بافلا لكم السلام عليكم ورحمة الله l'union de la paix jabagal konton aketa famoti baraman kenyinati mballa me kan suku bani soyelo nin tata harafu fo min manyi albesi haketunye bari tonya atele bahda bidi ngona fala tamago asmo signala le ala mun kisla al jamalu ni tata je khatra ila barulumu foulé le ti sagin konte animi so ko wala mum be islam ni suma baralun se me fe setan ma kende ke setan ma nyinde setani alama ko ilama almum bolabulu amin allah ya rabbi khafalen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayidina muhammad alladhi tana billahi wa tanfaraju bil qur'an وتودا بلا وايتنا برحمة واستزع بالقمام بواسل الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بقدر كل معلوم لك اللهم أنت الملك الحي القيوم والحق المبين الذي لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نتني عمر جكنا لهم الحمد لله رب العالمين مارين لو ngay nesoto khabula al sagoto atelimen jenna mekan waxto yinto ala barka nyen nesoto ta ado al budula al halamele men halamen fe al halame na dia talien al fana nga partager comme aljana muna fanga sotato nyame do fana sa fam muna fanga la wonya nyen nemo mena la wala hadal tile jang dan na tambo be ko mento insul hawo bulal sagoto bi afomandi parce que aben na société kono abe siare voilà ni hafo nyame na donc ni hafo nyame donc abeta ke fongoti quoi abeta ke kuti même fa ngay ku kendo kuma kende sa kelele bi donc wala mo hafa len kalin sen wakali ku to sonia kenyen distinguer Dieu voilà medan na janne dua ñoxonye alin se wakale alin se timina dia mena la wala hadal tin nin karma hodul be na la le ala sonta ñoxonde ma bena la lonal ti le bena la kumolti nin question be mo xofu bulu e ba fi question me nga jabi so le fo jang sa message vocal tun na privé la a whatsapp maba a messenger maba ne ha message tuje vocal tuje ala ko se question sa fahamu nyame donc on se kata on sabula lonal sagoto se nakan ne ala hala ni sabula sagoto wolem jamfana jammo be yalati janni ha kuma do fo ou bien ha mbol tourmi jang nanarin ise nanarin ne kharande buta ya fo mba fe nga nanarin parce que nga kuma dole me ou bien nga ku dole je boy da menara je éclairer cela si invité khayta mo la ko jammo transparent la ti jammo be yalati donc wala mo quoi afal bien contending al doho al din al kumtanyo Mustafa Sawane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala barka al munal simayala al mu junub khafrakala al bela denninga al be waxatu kuta insha Allah ni al halani